Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Vous m'entendez comme ça? Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Salam. Très bien. Donc, pour rappel, donc cette séance en direct, donc elle est destinée aux étudiants de deuxième année sciences biologiques, donc pour le module donc écologie générale. Donc là aujourd'hui, donc on va entamer le troisième. Bonjour Marie Pouza. Donc aujourd'hui on va entamer le troisième chapitre qui est fonctionnement des écosystèmes. Donc fonctionnement des écosystèmes. Seulement, je voulais juste vous dire que donc, concernant ce chapitre, donc on va aborder uniquement donc, quelques notions de base, parce que si on va aborder vraiment le fonctionnement des écosystèmes, en réalité, lui-même, ce chapitre donc, lui-même, c'est un module complet. Donc, c'est vraiment très, très vaste, très large et très profond. Donc là, aujourd'hui, donc, on va essayer juste donc, de donner quelques notions de base sur le fonctionnement des écosystèmes. Voilà, donc si on parle de fonctionnement des écosystèmes, donc là on va parler, on va se baser sur deux points, donc le transfert de l'énergie et le transfert donc de la matière d'une manière générale. Donc transfert de la matière, les cycles biogéochimiques, donc tout ce qu'on peut, on va dire, avoir ou bien peut circuler donc d'un niveau trophique à l'autre. Bonjour Alania. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Donc, comment il fonctionne. Donc, là, il a besoin de l'autre. Là, il mange l'autre. Et là, il utilise des ressources qui proviennent donc de niveau trophique précédent, bien de l'individu, donc sur lequel donc il va se nourrir. Donc, هذا d'une manière générale. Seulement, bon, j'en sais pas. Bon, voilà, on va commencer d'abord par la définition donc, des trois types de productivité. Donc, enfin, les deux types, donc, il y a deux manières de définir donc, la productivité. Donc, on commence d'abord par la définition de ces termes-là. Après, avant de commencer le transfert d'énergie, donc je vous ai envoyé par Messenger donc un schéma. Donc ce schéma-là, donc on va l'utiliser donc au lieu de lire directement, au lieu que je vous explique donc directement donc sur le transfert d'énergie, donc on va se servir de ce schéma pour faciliter les choses. Donc voilà. Voilà, donc le premier type ou bien la première notion donc qu'on va euh, définir ou bien expliquer, c'est la productivité brute. Donc l'intajiyya al-khama. Normalement en arabe c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la quantité brute, donc c'est la quantité de la matière produite pendant une unité de temps, donc par un niveau trophique donné. Donc c'est ça là
productivité brute. Donc, c'est tout ce que un niveau trophique peut élaborer à un temps bien, bonjour Dunia, à un temps bien déterminé. Selon le paramètre du temps. Donc, on va prendre en considération le temps. Parce que pourquoi? Il y a des espèces donc qui peuvent survivre plusieurs années. Il y a des espèces qui peuvent survivre plus d'un siècle. Il y a des espèces qui peuvent survivre donc jusqu'à un an. Il y a des espèces qui peuvent survivre on va dire un mois ou bien moins d'un mois. Tout dépend donc la taille et le mécanisme de ces espèces-là. Donc c'est pour ça que la détermination du temps, donc c'est un paramètre très important. Voilà. Donc la productivité, c'est tout ce que un niveau trophique peut élaborer à un temps X, à un temps donné. Voilà. La productivité nette, donc la brute, donc c'est le kham, donc tout ce qu'elles vont produire. Donc net, ce qu'il reste donc après la respiration et après voilà l'utilisation de l'énergie pour la respiration. Donc l'énergie ou bien la productivité nette dans ce cas-là est égale à la productivité brute moins la respiration. Donc pour respirer, donc, on doit gaspiller de l'énergie. Donc, la respiration elle-même, donc, c'est un processus ou bien c'est un phénomène ou bien c'est un mécanisme qui exige de l'énergie. Donc, pour parler chez les espèces ou bien d'une manière générale, donc, pour parler de la productivité nette, donc on doit supprimer donc l'énergie qu'on a utilisée pour la respiration. Il y a aussi donc Hadouma les premiers, donc il y a un autre type de définition pour la productivité. Là donc on va parler de la productivité primaire et la productivité secondaire. Donc c'est juste pourquoi c'est des notions qu'on va utiliser pour expliquer donc le transfert d'énergie. Donc on aura besoin de comprendre ces notions-là pour pouvoir expliquer donc le transfert d'énergie. C'est ça le processus le plus important. Ce qu'on cherche, c'est de comprendre comment l'énergie va être transférée d'un niveau trophique à l'autre. Pour le faire, donc on a besoin de définir certaines choses, donc à savoir la productivité brute, à savoir donc la productivité nette, la productivité donc nette primaire, donc c'est la productivité des autotrophes ou bien des végétaux. Donc là, on est primaire parce que c'est la première productivité, la première productivité brute, les végétaux. La productivité nette, les végétaux. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé productivité primaire. Voilà, donc c'est la productivité nette, j'ai bien dit nette des végétaux. Voilà. En bas de la productivité secondaire, c'est la productivité nette secondaire. Toujours, on reste dans la catégorie de la productivité nette. Parce que c'est la productivité nette qui va être, en réalité, transférée à un autre niveau. Moi, je me فهمتش Mira. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? رانا مازلنا برك نعرفو مازال ما دخلناش في الصح. Qu'est-ce que t'as pas compris? Les définitions, on a 4 termes à définir. عندنا 4 حوايج لازم نعرفوهم. Pourquoi on a besoin de définir ces termes-là? C'est la productivité nette primaire, الأولية. الإنتاج الصافي الأولي
من يجينا يجي منا اوتوماتيكمون من لي فيجيتو، ما كانش واحد اخر يقدر يفبريكي لنا لينيرجي ميزابار تحت لي فيجيتو. اسك كاين كائن واحد اخر اللي يقدر يدير لك لينيرجي قبل لي فيجيتو؟ Réponds-moi la question. Est-ce que Kain, est-ce qu'il y a un être vivant, quel que soit animal ou bien végétal, qui peut fabriquer ou bien élaborer de l'énergie et de la matière avant les végétaux, قبل les végétaux. هيا ميمة أنا نستنى فيك. Est-ce que نشرحها لك je te repose la question en arabe. Est-ce que كائن حي فوالا كائن حي يقدر يمدلنا الطاقة ولا لينيرجي، يمدلنا الانرجي قبل لي فيجيتو؟ ما كانش تري بيان ما كانش. وعلاه ديجا في لاشان تروفيك تاعنا باسكو هنايا كامل لو فونكسيونمون دونك لو ترانسفير دو لينيرجي لوي ميم دونك سا سباس دان نيفو تروفيك ا نوتر. يعني قرينا ديجا لي نيفو تروفيك، قرينا لي بيراميد، قرينا هادوما كامل. دونك ديجا اللي حطيناه دونك في لا باز او بيان في البروميير في لاشان اليمونتير تاعنا ولا سي لي فيجيتو، باسكو لي فيجيتو سي لي بروميير كي بوف fabriquer de la matière à partir de l'énergie solaire. يعني قبل les végétaux ما كانش واحد يقدر يستخدم l'énergie solaire. C'est pour ça que cette productivité nette primaire, donc c'est celle des autotrophes ou bien c'est celle des végétaux chlorophylliens. Donc اللي يديروا la photosynthèse. Voilà. Donc c'est pour ça سميناها primaire أولية. يعني عندها علاقة مع لي زوتوتروف. فوالا. ومن بعد اون فور ا ميزور كون رومونت في لاشان تروفيك تاعنا ما توليش بريمير، تولي سكوندير. دونك سي اون برودكتيفيتي نت سكوندير باسكو جاتنا من ان نيفو تروفيك سوبيريور، ما جاتناش من الاول. فوالا. Donc, concernant les quatre définitions. Donc, productivité brute. Donc, إنتاجية خامة. يعني c'est comme si واحد par exemple, je vous donne un exemple, on va, ça colle pas vraiment يعني, sur le plan écologique, mais par exemple un fonctionnaire qui touche par exemple 4 millions, donc il خلص 4 ملايين. Donc il va par exemple utiliser 2 millions pour ses besoins mensuels ou bien pour, je ne sais pas, de sa famille, 2-3 millions, tout dépend ses besoins. Donc هنا كان يرفد 4. Donc elle a utilisé 3 صرف 3. دونك واش يقعدلو مليون. دونك هذاك المليون هو الانتاج الصافي، يعني واش قدر يقاردي من واش ربح من الخدمه تاعو. دونك لا برودكتيفيتي بروت دونك سي الانتاجيه الخامه، سي واش يتوشي كامل كوم باي ولا كوم بونسيون ولا برودكتيفيتي نت واش يقعدلو ابخي المصروف. فوالا. وهنايا سولمون برك في لو كا هدايا كونط اون بار دو لا برودكتيفيتي نت ou la productivité brute, ما نهضروش selon, donc on va pas se baser sur l'être humain. هنايا راح نركزوا على la respiration. Donc كاين d'autres dépenses، mais بصح هذوك dépenses راح يجيو après ومن بعد راح نبدلوا لهم الاسماوات. seulement برك كي نهضروا على productivité brute, c'est tout ce qu'un niveau trophique peut produire comme matière et comme énergie. Donc هذا la productivité brute. واش يقدر كامل ينتج، هذيك هي la productivité brute. La productivité nette نقصوا لها la respiration تولي une productivité nette، تولي الانتاجيه الصافيه. فوالا. ومن بعد قلنا نسميوها productivité nette primaire الا جاتنا من لي فيجيتو، ونسميوها لا برودكتيفيتي نت سكوندير الا جاتنا من لي نيفو سوبيريور كيل كو سوا لي زيربيفور ولا لي كارنيفور. فوالا. هادو هما لي كات تيرم. سي بون. فوالا. دونك هنايا pour le transfert d'énergie. دونك هنايا عندنا كتيبه دونك sur la page 12 وعندنا هاد لو شيما، عندنا هاد لو شيما
اللي بعته لكم par Messenger. Voilà. Donc, le schéma, je l'ai déjà envoyé par Messenger. Avant de commencer l'explication de ce schéma ou bien le transfert d'énergie, si je me rappelle bien, donc au cours de la séance passée, donc quand on a abordé les pyramides, la dernière pyramide qu'on a donc expliquée, c'est la pyramide d'énergie. Donc la dernière pyramide, c'est la pyramide d'énergie. La pyramide d'énergie, c'est une pyramide fixe. C'est une pyramide fixe, quelle que soit la chaîne trophique utilisée, يعني schématisée, ainsi de suite. Donc c'est une pyramide fixe, يعني الشكل تاعها يقعد هكذاك، يقعد مثلث. Donc la base elle est très large. À chaque fois on monte ou bien on remonte d'un niveau trophique à un autre, تنقص l'énergie. Donc l'explication de cette pyramide, donc on va le justifier aujourd'hui avec le transfert d'énergie. يعني راح نسيو ونفهمو هذيك la dernière pyramide. La dernière fois, قلت لكم, il faut la comprendre globalement, mais là aujourd'hui on va la justifier. يعني وعلاه تاخذ هذاك الشكل, تكون elle est large vers la base, on va donc fur et à mesure qu'on remonte d'un niveau trophique à un autre, tous les elle est elle rétrécit, يعني تولي ضيقة. Voilà. Donc toujours d'un niveau à un niveau تولي تنقص. La question qui se pose, pourquoi? Là on va répondre par l'explication, donc par le transfert d'énergie. Donc là, essayez تتبعوا في الشيما, donc si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible ou là c'est pas possible. تبعوا معايا en même temps تبعوا في الشيما. Je ne sais pas si c'est possible. Donc je vais essayer. Donc justement j'ai utilisé, je l'ai fait hier. Donc j'ai essayé quand même d'élaborer ce schéma pour faciliter l'explication. Parce que quand je vois un transfert d'énergie uniquement de l'écriture, donc c'est très difficile de comprendre d'où ça vient l'énergie, où elle va passer, comment. Donc, elle va être partagée, ainsi de suite. Par contre, en utilisant un schéma, donc ça va faciliter les choses. Donc là, si vous voyez donc sur le schéma, sinon après vous le consultez. Donc après, تبعوا درك معايا إلا ما قدرتوش تبعوا في الشيما. ما عنديش لو شيما. لازم تشوفي في الميسنجر. Donc je l'ai envoyé par messenger le schéma. راح تلقاوه كامل في الميسنجر. Même pour après, donc vous pouvez consulter le schéma sur Messenger. D'accord? Voilà. Donc, concernant le schéma. Voilà. Donc, parce que par rapport au channel la photo. Donc, déjà, le début, la source de notre énergie, la première source d'énergie, c'est le soleil. Donc, la première source d'énergie, c'est le soleil. يعني le soleil اللي يمدلنا l'énergie, c'est la lumière. يعني ou bien l'énergie solaire ou bien la lumière. Voilà. Donc, هذه هي la première source d'énergie. Très bien. La question qui se pose, qui peut utiliser cette énergie? يعني qui peut utiliser la lumière pour fabriquer? Voilà. Qui peut utiliser l'énergie solaire pour la fabrication de la matière ou bien de l'énergie. شكون الكائن الأول اللي يقدر يستخدم هذه الطاقة الشمسية يعني ويحولها لطاقة واحدة أخرى. C'est les végétaux, النباتات. Donc c'est les végétaux par la photosynthèse qui peuvent voilà, les végétaux. Donc c'est les végétaux qui peuvent donc absorber, يمتصوا هذه الطاقة الشمسية ولا الضوء ولا la lumière ويحولوها للطاقة on va dire en réalité يعني الطاقة. Voilà, les plantes, les végétaux, les plantes, voilà, c'est la même chose. Voilà, donc c'est les végétaux ou bien les plantes qui peuvent donc absorber يمتصوا cette énergie et la transformer donc en énergie donc carbonique ou bien en matière carbonique. Voilà, matière organique. Voilà, donc c'est le végétal. Très bien.
Le végétal, quand il utilise cette énergie ويحولها لطاقة واحدة أخرى ولا يحولها la matière organique. Donc, comment on va appeler cette énergie? Comment on va appeler cette énergie ou bien cette productivité? Si c'est le végétal, le végétal, c'est le premier qui peut utiliser l'énergie solaire par la photosynthèse. Très bien, Camélia. Donc, en utilisant la photosynthèse, donc il peut donc utiliser cette énergie. Il peut élaborer donc de la matière. Voilà. هذيك la matière produite par le végétal. يعني اللي ينتجها النبات. كيفاش نسميوها؟ Comment on peut appeler cette énergie donc élaborée par le végétal? L'énergie, c'est pas le processus c'est la photosynthèse, oui, رانيا. l'énergie هذه كيفاش نسميوها؟ الإنتاجية هذه كيفاش نسميوها؟ comment on l'appelle? Comment on peut l'appeler? La photosynthèse, Farouk, c'est le processus. يعني ah oui, c'est le processus lui-même. يعني le processus le mécanisme. Très bien. الميكانيزم اللي يستعملوه باش يحولوا الطاقة الشمسية لطاقة واحدة أخرى ولا طاقة عضوية ولا مادة عضوية ولا سي لا فوتوسينثيز. دونك ابخي سي لا مي المادة الإنتاجية هذيك واش ينتجوه كومون اون لابيل هاو جابوا عليه الزملاء تاعكم. دونك اون لابيل لا برودكتيفيتي بروت. فوالا تري بيان. تري بيان لا برودكتيفيتي بروت. فوالا. كي تكون عنده لا برودكتيفيتي بروت. فوالا هنايا la productivité brute primaire. Bon, نقدروا نسميوها la productivité brute primaire. Mais بصح on préfère d'utiliser donc la productivité brute. نستخدموا برك la productivité brute. Point. Voilà. Primaire نستخدموها pour net, la productivité net اللي نستخدموا فيها primaire و secondaire. لو كان تبعوا لي ديفينيسيون اللي شفناهم قبيله نقدروا نسميوها une productivité brute primaire. مي بصح نسميوها برك une productivité brute انتاجيه خامه. داكور. والبريمير والسكوندير نستخدموهم كي نلحقوا لا productivité نت الانتاجيه الصافيه ولا الانتاج الصافي. داكور. فوالا. Donc, في الشيما هدايا يعني pour vous simplifier les choses, qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc, les énergies كامل اللي نستخدموهم هنايا تلقاو توجور اون فلاش تروح هكذا اون فلاش تروح هكذا اون فلاش دونك تروح فوالا اون فلاش تروح هكذا اون فلاش تروح هكذا اون فلاش تروح هكذا وحده هكذا. دونك واش تشوفوا كامل في الكوتي هدايا في الشيما هدايا في الكوتي هدايا وين كاين لا فلاش هذه كبيره سي اون انرجي بيردو يعني اون فالا غاسبيي كالكو بار راح نستخدموها في حاجه دونك ما راحش تقعد لنا. ومن بعد واش وين كاين هاد السهم لا بتيت فلاش هاديه واش يقعد لنا كامل من النيفو باسكو هذا سي ان نيفو تروفيك وهذا سي ان اوتر نيفو تروفيك. دونك واش يقعد لنا من الاولى il va passer donc à la deuxième étape ou le deuxième niveau. Donc راني درتو بلا بتيت فلاش يعني pour séparer واش نبيرديو واش نغارديو. voilà donc هذا concernant ضائعه. فوالا كي نقولوا ضائعه كاين بليزيور كا تاع الطاقه الضائعه. دونك اون بو ديكتي بليزيور كا لا ريسبيراسيون لا كرواسونس لي ديشي انسي دو سويت. هذا كامل شغل ما كان يضيع. ومن بعد تقعد لنا اون بارتي هذيك لا بارتي اون رياليتي سي سور سيت بارتي كون فا سبازي. فوالا دونك لا بروميير قلنا سي لا برودكتيفيتي دونك بروت بريمير بروت. Très bien. Voilà, donc هذه خلاص تفهمنا عليها. ومن بعد الطاقة المحررة المنتجة tu veux dire brut c'est الخامة. je sais que le brut c'est الخامة. ومن بعد المحررة ولا perdu المحررة j'ai pas compris le terme. donc كي تكون عندنا la productivité donc brute واش تروح لنا une partie هذا on l'a expliqué يعني déjà il y a une partie qui va être perdue
se forme de quoi ou bien en quel processus. من l'énergie brute ou bien من la productivité brute. كاينه une partie راح نستهلكوها ولا تكون كمية ضائعة على شكل ماذا؟ يعني lors de quoi تكون une partie. On va utiliser une partie de cette productivité brute. Et voilà, Kauthar, très bien. L'Inde, Johnny, قالت productivité net. Justement, باش نتحصلوا على la productivité net, il y a une partie تروح لنا voilà, تروح لنا voilà, la respiration. Très bien, Dunia, très bien. راكي درتي واحد الكتيبة اللي كتبت par la respiration, j'arrive pas à lire. Voilà, par la respiration. Non, انت اللي كتبتي او دو فهمت بليك سي la respiration اللي كاينه الفوق le nom c'est écrit avec des lettres que je peux pas. Très bien, c'est la respiration. Voilà. Donc, la productivité brute, donc, qui a été élaborée ou la fabriquée par le végétal. Donc, il y a une partie qui va être gaspillée, très bien faire, donc qui va être utilisée pour la respiration, les tanafus. وكاينه دونك هذيك اللي نستخدموها qu'on va utiliser pour la respiration donc c'est une énergie perdue donc ضائعه سي بور سا قلت لكم وين تكون كامل لا فلاش هذه طويله ça veut dire c'est الطاقه الضائعه وين تكون لا فلاش صغيره ça veut dire الطاقه اللي تقع donc هنايا جي écrit donc c'est pour la respiration سميناها R1 R1 parce que la respiration du niveau trophique, le premier niveau trophique qui sont les végétaux. Voilà, donc هذا concernant la respiration. كي تروح donc l'énergie اللي قعدت كيما قالت وحده قالت بليك تقعد لنا la productivité nette. Donc تقعد لنا la productivité nette. La productivité nette. Donc هنايا le reste donc ça va constituer donc la productivité nette primaire. Donc c'est la productivité nette primaire. Voilà. هذيك la productivité هذاك درك الانتاج الصافي. Voilà, net, c'est la productivité primaire nette. Primaire parce que جات من الفيجيتال و net parce que يعني واش قعد لنا après la respiration. واش قعد لنا بعد ما درنا la respiration. Voilà. Donc, est-ce que pour le développement de la personne, est-ce qu'on a besoin uniquement de la respiration? Est-ce que c'est le seul processus ou bien c'est le seul mécanisme qui se passe, par exemple, à un niveau trophique ou là, chez un individu? Est-ce qu'il respire ما يديرش حوايج واحد اخرين mis à part la respiration? Est-ce que تسمى يعيش الفرد على جال باش يريسبيري برك ولا la respiration باش يعيش؟ Est-ce que c'est le seul processus qu'un individu peut utiliser ou la fonctionner? Non, voilà. Donc il y a d'autres choses mis à part la respiration. يعني كاين حوايج واحد اخرين نقدروا تاني نضيعوا فيهم l'énergie. فواش نقدروا يتسمى pour quelle raison ولا فواش لي نقدروا نبرديو l'énergie mis à part la respiration. C'est vrai, la respiration, c'est le premier point parce que c'est la chose la plus importante. Voilà. Très bien. Très bien, Mohamed. Très bien, Rania. Voilà. Donc, on peut utiliser donc l'énergie pour autre chose. في الماكلة. oui, يعطيك الصحة. Voilà. Donc, وحدة قالت في الماكلة. Oui, الماكلة حنلحقوا ليها. Justement. كي نلحقوا les herbivores on va parler على الماكله كي نستهلكوا كي ناكلوا علاه ناكلوا pourquoi on mange justement oui la nourriture mais la nourriture pour quelle raison on se nourrit ou bien on mange pour quel objectif métabolisme la croissance voilà Rourou Rourouchen, donc get la croissance, très bien. Donc on utilise, oui,
لينيرجي هذيك ما بصحوش وي ناكلو باش لينيرجي بصح لينيرجي هذيك نو درك انت فابريكيتي درتي لينيرجي يعني راهو عندك طاقه فواش تستخدميها وي لا ريبرودكسيون اوسي دونك هذا حاجه تاني دونك لينيرجي fabriquée ou bien l'énergie nette هذيك اللي قعدت لنا après la respiration il y a une partie qu'on va utiliser pour la croissance les nomos ou bien كيما قال محمد c'est pour la reproduction donc la reproduction la croissance هذوما donc c'est des voilà pour survivre donc il faut grandir il faut avoir des muscles il faut avoir une bonne posture, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la croissance. Donc on a besoin de grandir. Voilà. Le végétal aussi. Donc, qui dit une partie et perdra sous forme de respiration, il استحق une partie de l'énergie pour la croissance. أنا toujours مازلنا مع الفيجيتال مازال ما لحقناش الإنسان هنايا ولا les niveaux supérieurs. Donc هنايا مازلنا مع le végétal. Voilà. Donc la première partie l'énergie comme la première اللي درناها c'est l'énergie ou bien la productivité brute الخام ومن بعد الخام il y a une partie تروح في la respiration واش يقعد لنا تقعد لنا la productivité nette من la productivité nette راح نضيعوا une partie de cette énergie pour la croissance le développement la reproduction donc هذا c'est une partie donc الاخر واش يقعد لنا منها ما هذيك تقعد لنا la partie donc ou bien l'énergie ingérée par qui يعني اللي يبلعوها donc en réalité ingérée par le niveau trophique supérieur يعني كي la plante واش دير تفابريكي l'énergie ومن بعد تبردي شويه الانرجي في لا ريسبيراسيون والانرجي اللي اون بارتي تاع الانرجي اللي تقعد لها راح تستخدمها بور لا كرواسونس كي تكبر لا بلونط واش يصراها ولا الانرجي اللي الاخر بور لا كرواسونس واش يصراها هذيك لا بلونط elle va être mangée ou bien consommée par les herbivores دونك راح ياكلوها لي زيربيفور داكوغ دونك واش قعد لنا من الانرجي هذيك après la croissance donc elle va être on va dire transférée donc aux herbivores يعني النباتيات ولا اكلات العشب parce que قلنا هنايا c'est le transfert d'énergie quand on parle de transfert d'énergie ça veut dire d'un niveau trophique à l'autre ملي تكون l'énergie solaire حتى النيفو trophique supérieur اللي يكون كامل في الفوق voilà donc هذاك le végétal il va être consommé par les herbivores راح ياكلوه les herbivores très bien donc qui ياكلوه ça veut dire un herbivore donc il va ingérer la plante il va ingérer l'énergie c'est pour ça que l'énergie هذيك on l'a appelée une énergie ingérée donc سميناها هنايا voilà سميناها ingérée voilà سميناها ingérée donc cette énergie ingérée est égale à la productivité nette moins wesh perdait la plante pour la croissance. Donc l'énergie ingérée donc égale à la productivité nette moins l'énergie utilisée pour la croissance. هذه هي ingérée. Donc واش معناتها هنايا رانا خرجنا خلاص من البروميي نيفو خلاص خرجنا من لي بلون دركا رانا في لي زيربيفور رانا في لو دوزيام نيفو تروفيك اسكو راكم تتبعوا بيان معايا اسكو vous me suivez bien donc là خلاص on a terminé avec le premier niveau le végétal dans la respiration dans la croissance دركا très bien donc دركا on va passer au niveau supérieur لحقنا باك انجيري معناتها هذيك لينيرجي اللي هايتي انجيري ولا كلاوها اللي بعدو ça veut dire رانا في لي زيربيفور très bien هذيك لينيرجي انجيري donc ingérée par les herbivores donc كاينه une partie assimilée qu'on va appeler donc une énergie assimilée يعني il a utilisé c'est une énergie utilisée réellement يعني استهلكها في الواقع donc une énergie assimilée يعني استخدمها
انا ولا enfin n'importe quel individu كي ناكلوا الماكله اسكو نستخدموها كامل الماكله هذيك اسكو on va la métaboliser ولا نستخدموها كامل pour la production de l'énergie ولا la production de la masse. Quand on ingère la nourriture كي ناكلو دركا رانا في les herbivores donc même الانسان voilà donc non il y a une partie qu'on va utiliser pour la croissance, pour l'entretien, pour le métabolisme, ainsi de suite. Il y a une partie qu'on va éliminer sous forme de déchets, des excréments, donc de ficelles ou la voilà, donc il y a une partie donc perdue, donc sous forme de déchets, les déchets. Voilà. Donc, la partie donc perdue sous forme de déchets, on l'a appelée l'énergie non assimilée. L'énergie non assimilée. Voilà, elle va être dégagée. Voilà, sous forme de déchets. Très bien. Voilà. Donc, l'énergie ingérée, il y a une partie qu'on va utiliser réellement, assimilée, parce que l'assimilation par le corps. يعني ولينا متصيناها واقعيا يعني on l'a dégradé, on l'a métabolisé, on l'a utilisé, on l'a assimilé pour nos besoins. On بعد la partie واش تقعد donc elle va être donc dégagée ou bien éliminée sous forme de déchets. Voilà. Donc اللي استخدمناها réellement نسميوها assimilée. اللي ما استخدمناهاش نسميوها non assimilée. معناتها l'énergie ingérée اللي بلعناها égale l'énergie assimilée plus l'énergie non assimilée. Voilà. واش دخلنا كامل سي ingéré. Voilà. واش دخل كامل في كروشنا سي ingéré. ومن بعد après كاين assimilé وكاين non assimilé. Voilà. ومن بعد هذيك اسيميلي خلاص رانا استحفظنا بهذيك الطاقه سي اون انرجي يعني كنا فابريكي كنا اوتيليزي كنا فابريكي. كيفاش نسميوها كي تكون في النيفو سوبيريور؟ كيفاش نسميوها هذه شغل ما كان سي لا برودكتيفيتي نت. مي بصح كيفاش نسميوها كي تكون عند لي زيربيفور؟ كيفاش نسميوها كي تكون عند les herbivores? Comment on peut appeler cette énergie au niveau des herbivores? Au niveau des autotrophes ou bien chez les végétaux, on l'a appelé énergie ou bien productivité nette primaire. Voilà. Je ne sais pas ce que نقدروا نسميوها. Oui, سمية. Oui, non, c'est pas productivité primaire. سمية لقيتها c'est secondaire. Très bien. روروشان. Voilà, c'est secondaire. نولي برك التعليق تاع ميمة ميرا. دونك قالت المستهلكة وغير المستهلكة تمدلنا انجيري. ديجا انجيري يعني اللي بتلعناها دونك اوتوماتيكمون اللي استهلكناها. اسيميلي يعني امتصيناها ولا استخدمناها واقعيا. جو سي با parce que quand on utilise un terme et un autre terme on peut fausser les choses. نقدروا نغلطوا روحتنا. ingérer نعاود لك ميرا quelque chose. l'énergie ingérée يعني اللي استهلكناها اللي بلعناها. فوالا. ومن بعد في l'énergie ingérée كاين assimilé يعني اللي utilisée ممتصة ولا اللي utilisée réellement par l'être vivant هذاك. فوالا مبتلعة ingérée. très bien. مبتلعة c'est ingéré donc اللي بتلعناها ingérée. très bien. فوالا هادي سي انجيري. ومن بعد ما نانجيري هذيك دونك اللي امتصيناها غيالمون اسيميلي. كيفاش نسميوها؟ هاو كاين بزاف لقاوها بلي سي لا برودكتيفيتي نت سكوندير. تقعد لنا بلوتو في لاسيميلي كاين اون بارتي لا برودكتيفيتي سكوندير. فوالا لا برودكتيفيتي سكوندير. دونك في لاسيميلي هذيك خلاص
اللي تروح لنا نو اسيميلي ما نوليوش نهضروا عليها، اللي راح خلاص ما نهضروش عليه. اون فا بروندر اون كونسيديراسيون اونيكمون سكيل نو راست كوم انرجي. هنايا فوالا دونك انجيري، هادي انجيري est égal non assimilé plus assimilé. ومن بعد في l'ingéré هذيك دونك on va garder l'assimilé هنا ونرميو non assimilé هنايا، وراني كتبت قدامها دونك excréments, déchets, ainsi de suite. Donc هدايا non assimilé. في l'assimilé هذيك دونك il y a une partie في l'assimilé هذيك في الA سميناها AA assimilé. دونك كاينه اون بارتي اوتوماتيكمون راح نبرديوها سو فورم دو ريسبيراسيون كيما صارت لا ريسبيراسيون شي الفيجيتال ممتصه وغير بالا ممتصه والغير ممتصه تمدلنا انجيري. تري بيان فوالا هذه هي الممتصه والغير ممتصه تمدلنا انجيري. سي لو تيرم اللي كنت نحوس عليه. دونك ممتصه وغير ممتصه. تري بيان فوالا دونك هذيك الانرجي الممتصه assimilé, il y a une partie منها راح تروح لنا sous forme de respiration كيما على الفيجيتال. tout individu يعني كل كائن حي il fait la respiration. d'accord donc la partie من هذيك assimilé راح تروح لنا sous forme de respiration. sous forme de respiration واش يقعد لنا فوالا ماري بوزا دونك تقعد لنا قلت سكوندو من بعد قلت نو. على واش قلتي نو ماري بوزا؟ في لينيرجي اسيميلي يا اون بارتي راح تروح سو فورم دو ريسبيراسيون للتنفس، يا اون بارتي اللي تقعد دونك سي لا برودكتيفيتي سكوندير نت نسميوها برودكتيفيتي سكوندير. تلقاو توجور بي اس، تلقاو بي S productivité secondaire. لو كانت عند الفيجيتال سي لا productivité primaire PP PP productivité primaire. étant donné que رانا نهضروا على donc les herbivores, donc cette énergie ou bien cette productivité on va l'appeler donc productivité secondaire P S. Voilà. هذا la productivité دركا la productivité secondaire. هذا واش قعد لنا في الريزومي في الكايي هنا يحبسوا من بعد قالك الفو دوفيني لا سويت، يعني واش راح يكون لا سويت تاع البروسيسوس تاع الانرجي. ايوا مع بعض نسيو ونكملوا درك. خلاص الفيجيتال على بالنا واش يدير ممتصه فوالا انجيري فوالا ممتصه وغير ممتصه فوالا لي دو. انجيري ايغال ممتصه بلس الغير ممتصه فوالا هذه هي فوالا. دركا نوليو نكملو نسيو نكملو لو شيما تاعنا بلا ما نشوفو في الشيما بلا ما نشوفو في الكايي فوالا. في الاول باش بور جوست ان بتي رابيل باش نوليو لي بروميير دونك كانت عندنا لا برودكتيفيتي بروت d'accord. La productivité brute reste une partie de la respiration. La productivité primaire nette. La productivité primaire nette est une partie de la croissance ou le développement ou la reproduction. واش قعد لنا قلنا بليك c'est l'énergie ingérée par les herbivores. d'accord. ومن بعد من لي زيربيفور هذيك لينيرجي انجيري كاين اون انرجي نون اسيميلي كون ا بيردو سو فورم دو ديشي، كاين اون انرجي اسيميلي ريالمون يعني اللي امتصيناها واستخدمناها ريالمون. لينيرجي اسيميلي donc il y a une partie donc qu'on va perdre aussi sous forme de respiration كما الفيجيتال. دركا سي كوم سي راح نوليو للشيما الاول نبدلو برك لي نيفو. كاين اون بارتي راح تروح سو فورم دو ريسبيراسيون. هنايا لا ريسبيراسيون ما نسميوهاش ار 1 باسكو ما راناش عند لي فيجيتون نسميوها ار 2
Ça veut dire رانا مع les herbivores. Donc نسميوها R2. La respiration dans ce cas-là نسميوها R2. Voilà. واش يقعد لنا من la respiration سميناها la productivité donc secondaire. La productivité secondaire PS. Donc نسميوها PS1. PS1 parce qu'elle est secondaire, c'est la première productivité secondaire نسميوها PS1. يعني رانا مع les herbivores. Voilà. ومن بعد في البي اس 1 هذيك كاين اون بارتي كون فا اوتيليزي بور دركا كملوا معايا الا راكم تتبعوا نتوما اللي تكملوا معايا خلاص رانا في لا برودكتيفيتي سكوندير نت نحينا لا ريسبيراسيون خلاص رانا في لا برودكتيفيتي سكوندير بي اس 1. Très bien. Donc, il y a une partie qu'on va utiliser pour la croissance, le développement, la reproduction, ainsi de suite. Voilà. Donc, qui est la partie utilisée pour la croissance? Qu'est-ce qui est là? La productivité nette secondaire. Qu'est-ce qui est là? Comment on appelle l'énergie qui est là? Oui, il a battu le premier, directement vous allez deviner la suite. واش قعد لنا من الانرجي كيفاش نسميوها خلاص on a utilisé pour la croissance. Très bien, c'est une énergie ingérée par les carnivores. Voilà. Donc تولي كيما الحاله الاولى كانت l'énergie ingérée par les herbivores. هنايا c'est une énergie merci Kauthar. Donc c'est une énergie donc ingérée par les carnivores. Donc هنايا كان في الاول اكلات الاعشاب دركا اكلات اللحوم. دونك هنايا دونك فوالا énergie ingérée. دونك هنايا رانا on passe d'un niveau trophique à un autre. دونك هنا خلاص خرجنا من لي زيربيفور دونك رانا في الكارنيفور. دونك هنا ديجا رانا كملنا زوج طبقات في لا بيراميد تاعنا. الطبقه الاولى وهي لا باز تاع لا بيراميد اللي كانوا لي فيجيتو خرجنا منها ومن بعد كنا تحدثنا دركا دونك على لي زيربيفور. لا فوالا ميرسي محمد très bien. Donc là on est chez les carnivores. Donc c'est une énergie ingérée par les carnivores. Très bien. دركا l'énergie ingérée par les carnivores واش يصرى لها l'énergie ingérée نسميوها I2. نسميوها I2 parce que la première énergie ingérée سميناها I1 كانت chez les non R3 c'est la respiration. R معناتها la respiration. R c'est respiration. قبل ما نلحقوا لا ريسبيراسيون كي تكون اون انرجي فوالا سمية راهي تتبع تري بيان. دونك عندنا دونك اون انرجي بيردو دونك نون اسيميلي ولا بارتي اسيميلي. ça veut dire الكارنيفور كي تلحق الانرجي عند الكارنيفور ياكل هذيك الحيوان ياكل هذاك الارنب ولا ياكل هذيك الغزاله ولا ياكل واش ياكل. دونك سميناها انجيري. دونك الى انجيري لانيمال دونك كلاه c'est pas A1 et A2. الاسيميلي سي A1 راهي في راهي عند لي زيربيفور. دونك رانا في A2. دونك عندنا نون اسيميلي 2 وعندنا اسيميلي 2. فوالا دونك l'énergie ingérée اللي ياكلها باغ اكزومبل جون سي با ان ليون ولا كاش حاجه كي ياكل غزاله ولا دونك هذيك كنسميوها سي اون انرجي انجيري. دونك كلاها انجيري. دونك في الانجيري هذيك دونك كاينه اون بارتي اسيميلي كون فا نمدوا لها شغل ما كان ان انديس ولا حرف ولا نسميوها A2. نسميوها A2 parce que c'est la deuxième énergie assimilée. Donc رانا في النيفو في لو دوزيام نيفو
t'as les consommateurs. Le deuxième niveau, t'as les consommateurs, donc c'est 2. Ou l'énergie, ou la deuxième partie, donc c'est une énergie non assimilée. Donc l'énergie ingérée, 2, l'énergie ingérée, 2, égale, donc l'énergie non assimilée, 2, plus assimilée, 2, plus A2. Donc, هذا l'autre. Non assimilée, ما نهضروش عليها parce qu'elle est perdue sous forme de déchet. Donc, ما نهضروش عليها. اللي قعد من l'énergie هذيك assimilée, il y a une partie راح تروح لنا. Voilà. L'énergie utilisée, donc c'est assimilé. L'énergie perdue, donc c'est non assimilé. Très bien, Aman. Dorka, voilà. L'end Johnny, donc راهي تبع تاني. Donc l'énergie assimilée, donc il y a une partie راح تروح لنا في la respiration. Très bien. C'est impeccable. Donc Dorka رانا في R. Quel R? Voilà, la respiration. Très bien, Somia. تروحنا في la respiration. R3. Voilà. نسميوها R3. Donc, هدرنا على la respiration عند les végétaux. سميناها R1. C'est le premier niveau اللي يقدر يسبيري. سميناها R2 عند les herbivores. R2 سميناها عند les herbivores. Donc, رانا عند les carnivores. C'est R3. Voilà. C'est R3. C'est la respiration chez les carnivores. Donc, رانا في الR2. R3. Très bien. La plupart, donc, ils ont trouvé la bonne réponse. Donc, l'énergie اللي تقعد لنا خلاص عندنا assimilé. Très bien, Mohamed. C'est R3. Donc, il y a une partie donc, qu'on a utilisée pour la respiration. Et le reste, كيفاش نسميوها? Le reste de l'énergie, واش قعد لنا؟ Donc, في الاسيميلي اللي استخدمناها كاين اون بارتي نوليو نبيرديوها سو فورم دو لا ريسبيراسيون. واش يقعد؟ واش نسميوها؟ كيفاش نسميوها الباقي؟ لو ريست واش قعد لنا ابخي لا ريسبيراسيون كيفاش نسميوها؟ Très bien. Très bien. Très bien. PS كاين اللي قالوا PS صحيح ووحده روروشن. Donc elle a dit PS2 c'est très bien. Voilà. Donc رانا في très bien رانيا. Voilà. Donc رانا في PS في la production. Voilà. Tolano c'est donc c'est la productivité nette secondaire 2. Donc رانا في la deuxième PS2. La productivité secondaire 2 parce que la première لقيناها عند les herbivores. الأولى اللي سميناها PS. Très bien. الأولى اللي سميناها PS1 على خاطر عند très bien la productivité nette secondaire. Très bien, Amen. Voilà. Donc c'est la productivité nette secondaire. Étant donné بلي رانا عند les carnivores سميناها 2. ال1 عند les herbivores. Productivité primaire عند les végétaux. Productivité primaire عند les végétaux. Productivité secondaire 1 عند les herbivores. Productivité secondaire 2 عند les carnivores. Très bien. Voilà. Donc رانا très bien. Voilà. La productivité دركا secondaire وين تروح؟ هذه لا productivité لي PS2 وين تروح دركا؟ لو كان حبينا زعما نزيدو نكملو لو الشيما تاعنا وين تروح؟ Donc où elle va passer donc cette productivité nette secondaire le PS2 وين تروح؟ وين تروح؟ شكون اللي ياكلو؟ فوالا. Non, c'est très bien سمية وكوثر donc تولي ingérer très bien. اللي ياكلوه donc اللي ياكلوه ça veut dire c'est ingéré. Donc
إلا تفكرتوا كي درنا لي شان بون نقدروا لي ديكومبوزور نقدروا نكملوا الاخر كي قلنا على لي كونسوماتور لي كونسوماتور كي هضرنا على لي كونسوماتور الا تشفاو فوالا سي اون انرجي انجيري انجيري par les carnivores des carnivores par les carnivores دونك هنايا الكارنيفور اللي ياكل الكارنيفور في الاول كان ليربيفور ياكل الحشيش ومن بعد لا دوزيام فوا سي الكارنيفور اللي ياكل l'herbivore ودركا سي الكارنيفور اللي ياكل الكارنيفور فوالا دونك سي اون انرجي انجيري سميناها اون انرجي انجيري يعني راح يستهلك يعني هذاك الكائن راح يستهلك من كائن واحد اخر واش اللي يدوخوا ميما سي تري سامبل الفو جوست تفهمي بك هاو قاعدين كامل يتبعوا معايا سا سباس تري بيان فوالا سي لينيرجي انجيري دونك il suffit juste تفهمي البروميي ملي تفوت من عند الفيجيتال ليربيفور تماتيك سي اون ريبيتيسيون يتبدلوا برك الاعداد وليو واحد يولي اثنين وليو اثنين يولي ثلاثه انسي دو سويت فوالا دايوغ لا بلوبار كامل هاو لقاوها سي اون انرجي انجيري ومن بعد في الانرجي انجيري نلقاو تاني اسيميلي ونو اسيميلي في الاسيميلي نلقاو تاني لا ريسبيراسيون دونك نهضروا على لا ريسبيراسيون ار4 وفي لا من بعد واش يقعد لنا تقعد لنا لا برودكتيفيتي الاخر ومن بعد اون بارتي راح تروح في لا كرواسونس انسي دو سويت دونك هكذاك حتى تخلص لا شان تروفيك تاعنا تو ديبون شحال لي نيفو درنا في لا شان تروفيك اسك سي كلير فوالا دونك هذه هي ليكسبليكاسيون تاع لو ترانسفير دينيرجي اي pourquoi donc dans la pyramide qui donne quand on a illustré donc le transfert d'énergie sous forme d'une pyramide donc on a utilisé une pyramide donc très large à la base chez les végétaux au fur et à mesure donc cette pyramide donc elle va rétrécir حتى نلحقوا السومي يكون ضيق وعلاه باسكو راكم شفتوا à chaque fois من niveau trophique à un autre il y a toujours une perte d'énergie معناتها le végétal c'est l'individu qui peut économiser l'énergie au maximum يعني هو اللي يقدر برك يستحفظ على الانرجي يعني une très grande يعني هو يعني اوريتي هو اللي ينتجها فوالا باغ كونطخ هو يبيردي برك اون بارتي بور لا كرواسونس وخلاص ومن بعد هذيك لينيرجي ومن بعد شاك فوا فوالا باسكو دان نيفو تروفيك ان اوتر شاك فوا اون بيرد دو لينيرجي من الفيجيتال ما واش دار كامل ومن بعد اون بارتي بيردو ومن بعد اون بارتي بيردو في النيفو الفوقاني اون بارتي بيردو دونك سي بور سا كونط اون شيماتيز la pyramide de l'énergie donc elle va être rétrécie حتى تلحق le sommet وين تكون رقيقه ولا وين تكون ضيقه la pyramide تاعنا et c'est pour ça que la dernière fois quand on a fait les pyramides on a fait 3 pyramide de nombre, pyramide de biomasse et pyramide d'énergie. La dernière fois, quand on a fait, voilà, l'énergie, à chaque fois, elle diminue. L'énergie, donc, elle diminue donc, d'un niveau trophique à un autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en réalité, la pyramide la plus efficace, la plus représentatif de fonctionnement de l'écosystème, c'est la pyramide de l'énergie. C'est pour ça que la dernière fois, où aujourd'hui, donc, on a pu expliquer donc, comment cette énergie peut être transférée d'un niveau à un autre. C'est clair? Donc, pour le transfert d'énergie, c'est bon? Très bien. Très bien. 1 minute, je reviens. 1 minute.
Voilà. Donc là, on va prendre quand même un peu de temps donc pour terminer les rendements parce que c'est juste barque de définition. Comme ça, donc pour la semaine, donc هكذا باش نخليو la prochaine science. Ah, voilà. Donc on va terminer avec les rendements. Donc la prochaine science, qu'est-ce que vous préférez? Bon, donc je vais prendre quand même votre avis. La semaine prochaine, donc on aura les examens avec les Master 1 et les L3. Donc يكون عندنا امتحانات pour les L3 et les, les Master 1. ومن بعد la semaine d'après, donc on va commencer les cours معكم. Donc راح نبداو les cours en présentiel donc à l'enfait. Donc, je veux savoir, donc, est-ce que vous préférez, on بعد بعثوا لي quelque soit في الميسنجر ولا تعليق ولا ديروا كيما un sondage. Donc, pour savoir, est-ce qu'on laisse les cours اللي قاعدين نديروهم directement en présentiel ou là, même si on déroule en présentiel, donc on continue donc à faire les cours هكذا des séances sur Facebook en direct. Donc, on va d'après رجعوا باش نشوف est-ce que pour les cycles par exemple pour les cycles est-ce que راح نديروهم برك في l'université donc en présentiel ولا نديرو en présentiel واللي ما حضروش نديرو لهم دي فيديو. دونك هادو من بعد رجعوا لي على لا كيسيون هذه باش نشوف كيفاش نبروغرامي روحي. فوالا دونك هذه هي concernant les rendements. Donc les rendements donc عندنا 1 2 3 4 types de rendement. Donc 4 types de rendement. Pour les écologistes, les rendements rendement écologique d'exploitation, rendement de production nette et rendement d'assimilation. Parmi les 4 rendements pour un écologiste, le rendement qui lui intéresse, c'est le rendement écologique. Pour un écologiste, et pour un agriculteur ou un éleveur de bétail, les يربي الحيوانات ولا الآخر, le rendement نديرو هنا تاني داكور كاميليا ومن بعد نديرو un sondage ونشوفوا je vais voir la majorité qu'est-ce qu'elles vont dire. D'accord, donc ديروا لي un sondage كيما درتو la dernière fois sur Messenger, comme ça j'aurai une idée donc sur la totalité la vie تاعهم. Voilà. قلت لكم pour un éleveur ولا un agriculteur ولا اللي يربي الحيوانات المواشي ولا كيفاش يقولوا. Donc اللي يهمو في لي روندومون سي beaucoup plus c'est le rendement d'assimilation. دركم بعد كي نفهم لكم quand on définit les rendements نقول لكم وعلاه لي دو هادوما كل واحد يهتم l'un des deux. Voilà, on commence par le rendement écologique. Donc c'est le rapport de la production nette au niveau trophique durant N, donc à la production nette donc du niveau trophique durant N-1. Donc, هذه هي الأخرى. معناتها le PS1, la production nette. Si on parle de la production donc nette chez les végétaux, سميناها برك PN. Donc la production nette chez le végétal, سميناها PN. PN. نقدروا نسميوها PPN, production primaire nette. Mais سميناها uniquement PN. Donc هذا c'est la production, c'est la production nette chez le végétal. La production nette في le niveau supérieur ou bien في le niveau supérieur سميناها donc la productivité secondaire. Donc le rendement écologique donc c'est la quantité. Bon, le كنرفدو par exemple, راح نرفد برك هادوما par exemple هذا راني قاعده نلعب في لي ماركور تاع الاستاذ جنيدي. فوالا دونك هذا نسميوه بي ان، هذا اون روج نسميه بي ان. لو رون سي المرتبه، الرتبه، يعني الذي يأتي من الرتبة الأعلى التي فوقها، ولا الرتبة الأعلى،
Le rang, c'est rotba. Voilà. Voilà. Le niveau trophique, c'est le niveau, le rang, c'est rotba. يعني اللي يجي الرتبة اللي يكون في الرتبة اللي فوقه. هذا هو اش معناتها le rang. اللي يجي فوقها، اللي يجي في الرتبة فوقها. D'accord? Donc, je vais vous expliquer en utilisant avec les deux marqueurs. Donc, هنايا نسميوه par exemple le niveau هذا وحده c'est le niveau trophique 1. هذايا c'est le niveau تاع les végétaux. D'accord? وهنايا راح نحط تاع les herbivores. هنايا le niveau هذا le deuxième niveau تاع les herbivores. D'accord? Le deuxième niveau تاع les herbivores. Très bien. La productivité nette élaborée par le végétal, par هدايا نسميوها PN. PN. La productivité nette اللي درها لنا l'herbivore سميناها PS. D'accord? سميناها PS1. PS1. Le rendement écologique c'est PS1 اللي درها هذا النيفو PS1 على le PN. PS1 على le PN fois 100. Voilà. هذه هي le rendement écologique. D'accord? Donc نعاود. Donc هذا نسميوها PN. PN parce que c'est la productivité élaborée par le végétal après la respiration. سميناها PN. Le niveau trophique اللي يجي فوقه. Le niveau trophique supérieur. C'est les herbivores. C'est les herbivores. Donc, اللي يديروها les herbivores هذه هي c'est le PS. هذه comme c'est الإنتاج. هذا c'est الإنتاجية الصافية تاع les herbivores. C'est PS. PS1. Voilà. Donc, le rendement écologique est égal PS1 على PN fois 100. وعلاه un écologiste, donc il va s'intéresser à ce type de rendement, c'est pour voir est-ce qu'il y a, on va dire, un passage de l'énergie ou bien le transfert d'énergie en bonne quantité ou bien ça fonctionne bien d'un niveau trophique à un autre ou bien ne fonctionne pas. واش معناتها إلا لقينا le rendement هذاك طالع كي نضربوه في 100 لقيناه طالع نلقاوه 80% ولا 90%, معناتها كاين اون ليزون étroite بين النيفو تروفيك اللي كان تحته والنيفو تروفيك اللي كاين سوبيريور. معناتها لو ترانسفير دينيرجي il se passe يعني d'une manière facile, يعني ما كانش مشكل. سي بور سا لقينا ان روندومون ايكولوجيك طالع. لو كان نلقاو لو روندومون ايكولوجيك هابط معناتها هي كلكو شوز كي كلوش اونتر لو نيفو تروفيك الاول والنيفو تروفيك سوبيريور. Voilà. هذا هو le rendement écologique. Donc c'est tout dépend donc la productivité nette. إلا كانت عند الفيجيتال سميناها يا البي ان, إلا كانت عند l'herbivore ولا l'animal سميناها البي اس يعني secondaire. ولو روندومون سي البي اس على البي ان فوا 100. دونك هذا هو الان موانزا يعني راني نشوف لا طابله نقدر نرفد حاجه. عندك 10 حبات تاع الكاتو ولا نقصتي منهم وحده شحال يقعدولك؟ عندك 10 حبات تاع الكاتو نقصتي وحده ناقص واحد. الان هذا كان 10 عدد الحبات 10 نقصتي واحد. وي
c'est le niveau, voilà, نسبة l'énergie المتنقلة بين les niveaux. Très bien, Mohamed. Tu as bien compris le principe تاع le rond. Oui, 9 طولان. Merci طولان. Voilà. Donc, Mohamed, donc, نولي لك طولان. Donc, Mohamed, donc, tu as bien compris donc, le principe du rendement écologique. يعني نشوفوا النسبة كي تكون النسبة تاع الانرجي المتنقلة، النسبة الصافية المتنقلة من نيفو تروفيك ان نوتخ عالية، معناتها ليكو سيستيم هذاك يفونكسيون تري بيان، يعني راه يمشي تري بيان، يعني ما عندوش مشكل. داكوغ، يعني لو فونكسيونمون تاعو راه يمشي بيان، يعني بزاف لينيرجي elle va être transférée ou bien voilà transférée à un niveau trophique supérieur. كي نلقاو لو روندمون ايكولوجيك هابط، معناتها كاين اشكاليه، يعني الانتقال الانرجي، انتقال الطاقه من نيفو الى نيفو واحد اخر راهي تنتقل بكميات قليله، يعني يا ان بروبليم كيلكو بار. فوالا سي بور سا قلت لكم في الاول لو روندمون ايكولوجيك اللي تري امبورطون بور لي ايكولوجيست. فوالا دونك نوليو دركا التولان. Donc, elle n'a pas compris. Donc, durant n, donc à la production nette du niveau, donc durant n moins 1, le rang, يعني le rang بالعربية ولا هي الرتبة. Le rang c'est الرتبة، الرتبة ولا المرتبة. d'accord المرتبة. très bien. المرتبة دوك نرفد لك 3 شوز راح نشكلك فيها. ساتوندي صبروا برك عليا شويه باش نلقى الادوات باش هذا لي بلو لارج. Voilà, je vais utiliser ça, je vais utiliser ça et je vais utiliser ça. هذا كامل باش نفهم لكم واش معناتها لورون. راني رفدت ثلاث طبقات. واحد سي ان ماركور، لو دوزيام سي اون كول، وهادوما سي دي بونيز. فوالا فوالا لي ترومبول بلوتو. فوالا هادوما ثلاث مراتب. هادوما مراتب، 3 مراتب. داكوغ. كي درنا لي بيراميد، شكون اللي نلقاو هنا لتحت؟ لقينا لي فيجيتو. تري بيان. شكون لقينا هنا في النص؟ لقينا لي زيربيفور. شكون لقينا هنا في الاخر؟ سي لي كارنيفور. هذا كونسيرنون الموقع تاعهم، يعني البوزيسيونمون بيان لا بوزيسيون تاعهم، هذه تفهمنا عليها. داكوغ. درك نفهموا شكون هي الان وشكون هي الان موانزا انسي دو سويت. هنا راكم تبعوا فيا سي بون. هاني عندي ثلاث مراتب. هسكا راكم تبعوا، راكم شفتوا الشكل اللي شكلتوه. هذا برك باش نكسبليكي لكم واش معناتها الان والان موانزا. بون لازم نلقى لو تيرم اكزاكت بوغ سمية. دونك قلت الان سي الفيجيتال. الان سي با لو فيجيتال. فوالا بون راح نزيد حاجه من الفوق. je vais rajouter quelque chose. فوالا هنا عندي
أربع طبقات. أربع طبقات. شكون هي الطبقة الأولى؟ ما هي الطبقة الأولى؟ وي لي زيربيفور وي. آه لي زيربيفور ان موان 1. سي الفيجيتال نو. استنى برك نشوف محمد كاسكيل دي ان موان 1. سي الفيجيتو. الان سي ليربيفور. تري بيان تري بيان محمد. دونك محمد il a bien compris. هنا الأولى، هذه الأولى سي الطبقة الأولى نسميوها واحد. هذه نسميها واحد. فوالا. الطبقة الثانية نسميوها اثنين وثلاثة وربعة. لو كان نكملو نقولو حتى الان ولا حتى لانفيني. داكوغ. وعلاش نستخدمو ان؟ سي بور ديفينير زعما ان نومبر إليميتي. هادي واحد زوج ثلاثة أربعة. سي با اوبليغاتوارمون برك كي نهضروا على لا برودكسيون لو روندومون ايكولوجيك بين لي زيربيفور و لي فيجيتو. نقدر هنايا درت 4 لي نيفو. داكوغ. 4 لي نيفو. هنايا لو كان برك نرفد لي دو نيفو هدايا، دونك هذا يولي الواحد، هذا يولي اثنين، دونك هذا يولي الان، هذا يولي الان موانزا. فوالا. لو كان نخلي، لو كان ندير واحد زوج ثلاثة أربعة، لو كان ندير لو روندومون ايكولوجيك نحسب الطاقة تاع هذا لينيرجي لا برودكتيفيتي نت تاع هذا على لا برودكتيفيتي تاع هذا. كوم نقدر نحسب لا برودكتيفيتي نت تاع هذا على لا برودكتيفيتي نت تاع هذا. كوم نقدر نحسب لا برودكتيفيتي نت تاع هذا على لا برودكتيفيتي نت تاع هذا. هادوما كامل نسميوهم ان روندومون ايكولوجيك. هادوما كامل يعبرون على الروندومون ايكولوجيك. دونك هذا على هذا c'est un rendement écologique. La production nette تاع هذا على la production nette تاع هذا c'est un rendement écologique. La production nette تاع هذا على la production nette تاع هذا c'est un rendement écologique. La production nette تاع هذا على la production nette تاع هذا c'est un rendement écologique. وعلاه استخدمنا ان والان موازا يعني بور سينيفيي النيفو. الا سمينا هذا ان، الا سمينا باغ اكزومبل هذا حبيت نسميه ان موازا اوتوماتيكمون راح يكون هذا. الا سميتو هذا ان معناتها اوتوماتيكمون نو مي بصح فواسون. كي تديري على الاخر تضربيه فواسون. هاو كاين فواسون ما يكونش الاقل من واحد. خاطي يا رورو نسينا ما قلناش فواسون. هاو مكتوب في الكايي فواسون في لاباج 12. فواسون توجور نضربو فواسون. كي نقسمو لا رابور توجور نضربو فواسون. سي فغي لو كان ما نضربوش فواسون يخرج بيان سور قصير، يخرج اقل من واحد. سي تو تافي نورمال. بصح كي نضربوه راح يطلع. فوالا هذه هي. فوالا دونك الا سميت هذا لو ان، الا سميتو هذا ان، هذا النيفو ان، معنى النيفو اللي كاين تحتو هذا هو الان موانزا. ما نقدرش نهضر واش معناتها يعني وعلى استخدمنا ان والان موانزا. معناتها كي نهضروا على لو روندومون ايكولوجيك ما نقولكمش، ما نقدرش نقول لكم لينيرجي نت تاع هذا باغ اكزومبل على لينيرجي نت تاع هذا. سي امبوسيبل، سي با ان روندومون ايكولوجيك. لازم لو روندوم لا برودكتيفيتي نت تاع هذا على لا برودكتيفيتي نت تاع هذا، لا برودكتيفيتي نت تاع هذا على لا برودكتيفيتي نت تاع هذا، ولا برودكتيفيتي نت تاع هذا على هدايا. توجور نقصو منه ان نيفو. يعني هذا النيفو نقصو منه واحد نطيحو في هذا، وهذا نقصو فيه ان نيفو نطيحو في هذا، وهذا نقصو منه ان نيفو نطيحو في هذا.
très bien يعني فوالا. سيرين فوالا قلت لك يعني ان على الان موان زا égal le rendement écologique. Voilà. Seulement برك كي نهضروا على le rendement écologique, tu vas pas utiliser الان على الان باش تحدي لي برك الرطبة. الان باش الان والان موان زا باش تميزي الرطبة. دونك وهنايا راح نهضروا باش تحصلي على لو روندمون ايكولوجيك دونك ايت ايغال دونك à la productivité. C'est comme si راح تقولي la productivité nette, la productivité nette du niveau n, d'accord, la productivité nette du niveau n على la productivité nette du niveau n-1. Est-ce que c'est clair? تقولي la productivité nette du niveau n, par exemple هذا نسميوه n, على la productivité nette du niveau n-1. إلا سمينا هذا الان، إلا اعتبرت بليك هذا هو الان، ça veut dire la productivité nette تاع الان هذا على la productivité nette de n-1 اللي هو هذا. إلا حبيت نسميه هذا الان نقول la productivité nette تاع الان على la productivité nette تاع النيفو n-1. Est-ce que c'est clair? وتوجور نضربوها فواسون باش يعني ما نغلطوش في الحسابات. Est-ce que c'est clair? Très bien, voilà. Donc نقولوا المردود قليل كي يكون بورسونتاج صغير. باغ اكزومبل كي درتي هذاك لو رابور لا برودكتيفيتي نت دو نيفو ان على الاخر فواسون لقيتيها باغ اكزومبل لقيتيها 30 ولا 40%. معناتها لو باساج دو لينيرجي دان نيفو ان نيفو ما يمشيش مليح، يعني كاين مشكل، كاين خلل في النظام البيئي. هذا هو كاين خلل في النظام البيئي. كي تكون لو ترانسفير دو لينيرجي يعني يكون كبير من نيفو لنيفو، معناتها ليكو سيستيم هذاك رانا في الشابيتر تاع الفونكسيونمون دي زيكو سيستيم، معناتها ليكو سيستيم il fonctionne bien، يعني يا ان ترانسفير دو لينيرجي كي سو باس تري بيان. هذا هو l'objectif تاع le chapitre هذايا fonctionnement des écosystèmes، يعني il fonctionne bien parce que le rendement écologique هاو طالع. donc il y a un transfert d'énergie d'un niveau trophique à un autre d'une quantité ou bien d'une masse très importante. Voilà. alors on passe donc راح نرجع الادوات هذوما وين نحيتهم. Voilà. Donc, on passe donc au rendement d'exploitation. Donc, on a le rendement d'exploitation. Donc, c'est le rapport entre l'énergie ingérée donc à l'énergie disponible. Donc, l'énergie ingérée à l'énergie disponible. لو كان شفنا في الشيما تاعنا واش دونك خاص في البوان هذايا. سمحوا لي برك راني نفرز في الادوات. سي كوم سي المومون يعني تاع الفريز. مي معليش. فوالا كي نوليو للشيما تاعنا كي هضرنا على لينيرجي انجيري، لينيرجي انجيري قالك le rendement d'exploitation c'est le rapport de l'énergie ingérée على donc l'énergie disponible. L'énergie disponible c'est la productivité nette. هذه هي l'énergie disponible. هذا واش حب يقصد بالénergie disponible c'est la productivité nette. Voilà. Donc la productivité nette هذه هي الاخر. ingérer donc كي نرفدوا la productivité nette كي نرفدوا la productivité donc nette كاين une partie donc راح تروح لنا pour la croissance de l'animal. الا تبعنا برك لو شيما هذاك اللي كان عندنا كي تكون عندنا la productivité nette قلنا il y a une partie donc راح تروح لنا في la croissance. La partie qui reste donc elle sera ingérée. donc هنا le rendement d'exploitation donc le rendement d'exploitation donc
c'est l'énergie donc ingérée à l'énergie disponible, à la productivité nette. واش معناتها الى لقينا واش معناتها هذا لو روندومون ديكسبلواتاسيون الى لقينا لو روندومون ديكسبلواتاسيون اللي تري زيلفي يعني كبير معناتها لا بلونت هذيك ولا لانيمال هذاك ما استخدمش بزاف لينيرجي بور لا كرواسونس تاعو يعني يستحق شويه برك لينيرجي بور لا كرواسونس ou bien سي دي اسبيس اللي ما يكبروش بزاف داكور لو كان نلقاو لو روندومون ديكسبلواتاسيون هابط معناتها l'animal هذاك ولا le végétal هذاك il a utilisé donc une grande quantité de l'énergie pour la croissance هذه هي le rendement d'exploitation. Le rendement de production nette, donc c'est le rapport de la production nette donc à l'énergie assimilée, donc c'est le PS2 donc sur l'énergie assimilée. حنا قلنا l'autre استغفر الله حنا قلنا le PS c'est la productivité nette, c'est la productivité nette والاسيميلي دونك كي نكون انجيري من الانجيري هذيك كاين لاسيميلي يعني من واش معناتها روندومون دو لا برودكسيون نت يعني من اللي واش معناتها من اللي يجبد لينيرجي ملي يجبد لينيرجي لا كونسوم لانجير ملي يجبدها من المومون وين يجبدها حتى المومون وين نخليو غير اللي يستخدمها غيالمون يعني من هذاك النيفو يعني هادي على هادي يعني ملي جبدها يعني ملي كانت انجيري كانت الاخر استخدمها اون بارتي استخدمت بور لا كرواسونس دونك كاينه عندنا لا برودكتيفيتي دونك سكوندير هذيك لا برودكتيفيتي سكوندير دونك elle passe par des étapes assimilées ou non assimilées ingéré ومن بعد assimilé ou non assimilé نخليو برك l'assimilé هذيك l'assimilé على la productivité nette هذيك تمدلنا la rendement de production nette اللي هم les éleveurs d'animaux اللي هم c'est le rendement d'assimilation. Pourquoi? هنا le rendement d'assimilation sur le rapport de l'énergie assimilée على l'énergie ingérée معناتها كي نستهلك une quantité هذه ingérée donc هنايا قلنا il y a une partie assimilée il y a une partie non assimilée l'énergie هذيك assimilée على ingérée معناتها كليت par exemple je ne sais pas كليت كيلو تاع un repas un mélange قلنا لا فيوند ولا ليغوم ولا وزنتو باغ اكزومبل وزنتو لقيت فيه كيلو في كليت كيلو فوالا تاع الماكله une nourriture variée من هذيك الماكله une partie qui va perdre sous forme de déchets donc je vais éliminer ومن هذاك 1 كيلو سي كوم سي زعما استخدمت برك 300 grammes assimilés j'ai utilisé 300 grammes comme énergie assimilée. Donc, le rendement d'assimilation, c'est comme si c'est le 300 à la 1000 à la 1 kg à la 1000 fois 100. Donc, c'est le rendement d'assimilation. وعلاش هذا le paramètre donc يكون très important pour les éleveurs باش يشوفوا la race ولا لا فاريتي ولا لا راس تاع الاخر l'animal اللي راح يجيبو باش يربيه surtout s'il cherche par exemple on va dire des vaches pour la viande ولا les moutons pour la viande ولا باش ينتج اللحم imagine يروح يشريهم par exemple 5 كيلو تاع لاليمون تاع العشب هذاك تاعهم اللي ياكلوه يشريهم 5 كيلو يبلعوه و سور بلاص يلقى دي شي بزاف يعني تقرو بزاف صافي دير ما عندوش الفايده في هذيك لاراس لا هذيك لاراس تسمى ما تخليش بزاف لينيرجي باش تكبر باش تسمان يعني راح تبيردي بزاف لينيرجي سو فورم دو ديشي سي لو ميم برينسيپ تاني chez l'être humain. Par exemple, si on fait la comparaison, par exemple, une personne avec une autre, des copines, par exemple, elles ont l'habitude de manger la même quantité ou bien la même chose.
واش تصرى لهم؟ وحده تقول لك اني كليت هذا واش قاعده ناكل وراني سمنت، وهذيك تاكل وتاكل وما تسمش. باسكو علاه سي هذا عنده لا غولاسيون مع لو روندومون سكون ابل روندومون داسيميلاسيون. معناتها هي اون بارتي راح تاسيميلي بزاف، اون كونتيتي راح تخزنها وتديرها على حساب تربيها لحمه وشحمه هانسي دو سويت. وكاين لا دوزيام بيرسون راح تبرديهم. دونك وحده تسمن وحده خاطيه. عند لي ليلفور يحوس على اللي عندها ان روندومون داسيميلاسيون، لا راس تاع لي فاش ولا لي موطون ولا اللي عندهم روندومون داسيميلاسيون بزاف، يعني ياكلوا اون كونتيتي مي بصح يرميو برك لي ديشي تاعهم يكونوا شويه. فوالا سينو ما يكونش على الفايده فيهم بزاف. اسك سي كلير بور تو الموند. Donc, on a terminé avec le rendement d'assimilation. لازم كي ناكلوا الحاجه باش تكون فايده عند ليلفور ولا اللي يربي البقر ولا اللي يربي الاخر، لازم يكون ان روندومون داسيميلاسيون كبير. باش يكون كبير لازم كي ياكل حاجه اون بتيت بارتي برك اللي راح يقسبيها سو فورم دو ديشي، لازم الاكثريه كامل يتولي له لحمه وشحمه. الا باغ اكزومبل هو يوكل في المشيه هذيك فوالا تتعلق بالانتاجيه. الا كان يوكل في المشيه هذيك ويلقاهم رقاق توجور رقاق، معناته ما عندهمش ان روندومون داسيميلاسيون. هذا واش معناته لازم يبدل فصيله ولا واحده اخرى من الحيوانات ولا من البقر ولا. دونك il doit changer la race. فوالا دونك ما يلقاش فيها فايده، ياكلوا سي كوم سي ياكلوا في بطل. فوالا donc sur ce, donc on termine la séance d'aujourd'hui. Donc je vous laisse le temps donc de me répondre sur Messenger pour voir donc est-ce qu'on va continuer donc les séances en direct, donc en parallèle. Donc on va faire les cours en présentiel à l'Amphi ou bien à la salle, donc la semaine d'après, ou bien on va se contenter uniquement des cours en présentiel. يعني les cours en présentiel sont يعني كاينين donc راح نقري. Donc est-ce qu'on va les garder le 2 ou là نخليو برك وحده. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc on va aborder donc les cycles biogéochimiques. Donc on va aborder les cycles biogéochimiques. Donc pour l'expliquer, peut-être on aura besoin donc de polycopie comme le TD. Donc on aura besoin d'utiliser le même polycopie de cours qu'on a utilisé le TD. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Allez. Je vous dis, voilà, portez-vous bien, bon week-end et à bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao.